হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, তো আজকে আমরা চলে আসলাম আনন্দনগর মেলায়। তো এখানে গঙ্গা যমুনা বলতে গেলে 3টে পা 4টে হাত। তো চলে আসলাম। তো আপনারা দেখতে থাকুন, ফুল ভিডিওটা মিস করবেন না। তো দেখুন কীরকম করে হাঁটাচলা করছে। टिकट बांटो, हाथ लंबा करो, टिकट बांटो, प्यार प्यार से बांटो, लाइन लाइन से बांटो। मैनेजर बाबू Saved. पूरी करना और पूरी करना। और इसी कारण देखो जिज्ञासा करो, आजकल देखो